आज कौन ना आम एमती किसी जिन शिखा जाऊे जहाँ शुणिले तुम्हें आश्चर्य हो कौन ना कौन गोटे साधारण कागज को 46 थर भांगी हेब यह असंभव किंतु गणेश थर भांगा तेबे यार मोटेई एते बड़ हो जे ताहा पृथ्वीर चंद्र पर्यंत पहुंची हेलो पिले माने राइज एंड साइड ओडिया यूट्यूब चैनल को तुम समस्त को स्वागत पिले माने केमिति अछ आशा करछि तुमे माने समस्त बहुत भलरे थिबो आउ खेल छुट्टी भी एंजॉय करथिबो ता सहित हम चैनल ले किछि वीडियो अपलोड होछि ता सहित पढ़ा भी करूथिबो आज रो ई वीडियो रे पिला माने कोन ना आमे घातर खेल पढिबा पिला माने जेउ पिला माने कोन ना हमर प्रथम चैप्टर घात सॉरी पिला माने वर्ग और घन संख्या देखि नाओ तेणु देरी न करी पिला माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि नहले हम चैनल को विजिट करके तुमे माने देखि परिबो आज रो ई वीडियो रे हमें कोन ना घातर खेल पढिबा चलो पिला माने वीडियो को पढिबा कोन पढिबा देखिबा चलो पिला माने पढिला पूर्व पिला माने कोन ना गोटे आज कोन ना आमे एमिति किछि जिनिस शिखा जाऊे जहाँ शुणिले तुम्हें आश्चर्य हो कौन ना कौन गोटे साधारण कागज को 46 थर भांगी हेब तमें कह सार यह असंभव किंतु गणित कहूची जदि यह 46 थर भांगा तेबे यार मोटेई एते बड़ हो जे ताहा पृथ्वीर चंद्र पर्यंत पहुंची तमें विश्वास कर पारछ कि पिला माने आज आमे पढ़िबा घातर खेल पढ़िले तुम्हें माने जानी पड़िबो जे कौन कौन ये जो कागजटा जदि आमे 46 थर भांगिबा सूर्य पर्यंत कौन सॉरी पिला माने चंद्र पर्यंत कौन जाई परिबो देखिबा चलो पिला माने कौन देछि तुम बुक रे देछि एक असंभव प्रयास कागज भांगिबा प्रयोग कौन गोटे पतला कागज नियो नेले गोटे पतला कागज यह को बारंबार भांग तुम्हें केते थर भांगी परिबो जदि पिला माने तुमको गोटे एमती गोटे कागज देबी पतला कागज ताकू तुम्हें केते थर भांगी परिबो आउ जदि 46 थर भांग 46 थर भांग ताहार मोटे केते हबो ताकू जदि पिला माने तुमे माने 46 थर जदि भांगी देउछ तार मोटे केते हबो पिला माने मुख्य प्रश्न कौन पिला माने कागज को 46 थर भांगी पारिबो कि प्रथम थर भांगीबारे कागजर मोटे 2 गुण होई जिवो माने धर पिला माने जेतेबेले तुमे कागज को थरे भांगिलो तार मोटाई हैला कोन ना धर पिला माने प्रथम मोटाई थिला कागजर केते ना 0.01 सेंटीमीटर जदि ताकू तुमे कोन कर देना फोल्ड करके एम्ति कर देलो फोल्ड जेतेबेले कर देले एई भलिया फोल्ड जेतेबेले कर देलो तार मोटाई कोन 2 गुण होई जिवो सेमति आउ थरे फोल्ड करले तार मोटाई आउ 2 गुण होई जिवो एम्ति बड़ी कोन ना तार मोटाईटा वृद्धि पाइबो पिला माने बुझि पाइलोटी कौन एक असंभव प्रयास गोटे कागज जो 46 थर एमती गोटे कागज तार मोटे 001 जो भांगे तुम कौन हम 0.002 एमती जीव कि नहीं कहले पिला माने यह को गुणात्मक वृद्धि कह जाए यही जोटा पिला माने तुम कागज को भांगिबो यह को गुणात्मक कौन ना गुणात्मक वृद्धि कह जाए ताले कौन यार मोटे एते हेबो जे ताहा पृथ्वीर चंद्र पर्यंत पहुंची जिवो एमती तुमे जदि भांगी एई भले करिवो आर मोटे एते हेई जिवो जे एते हेई जिवो पिला माने जहा कोन ना एइटा हला पृथ्वीर तुमे भांगु दिया पृथ्वीर चंद्र पर्यंत पिला माने पहुंची परिबो देखुछ जी केते गणित एते मजादार पाठ देखुछटी पिला माने तापरे घातर वृद्धिर चमत्कार कौन पिला माने भांग संख्या धर गोटे कागज थिला कौन ना 2 थर भांगिल थरे जेतले भांगिलो एत्तिक मोटा हे गला 7 थर भांगिले एत्तिक हे गला 10 थर भांगिले एत्तिक हे गला आ कौन ना 17 थर भांगिला कौन ना 2.6 मीटर हे गला 26 थर भांगिलो एत्तिक हे गला तार मोटे कौन 2 गुण हे जाउछ कि नहीं जदि 30 थर भांगिले एत्तिक हेला ताले कौन ना जदि 46 थर भांगिले केत्तिक हेबो पिला माने 46 थर भांगिले कौन हबो ना केते हबो 7 रे केतेटा शून्य 5टा शून्य माने 7 लाख किलोमीटर जाए कागजर मोटे हेई जिवो चिंता करि पारछटी पिला माने केते मोटे हेई जिवो जहा तुमे भाबी पारि नथिबो सेतिकी मोटे हेई जिवो एहा कोन ना जदी प्रत्येक भांगरे 2 गुण
जदि प्रत्येक भागटा पिला माने 2 गुण हो जाउची ता कोन ना चंद्रर दूरत्व। चंद्रर दूरत्व कौन केते पिला माने चंद्रर दूरता होची 3,84,400 किलोमीटर। भाबिलो तुमे माने चंद्र जाए पहुंची जाऊ चंद्रटार आहुरी अनेक बाट माने चंद्र भीतर जाइए तुम घर द्वार करदेव ता भीतर एते मोटे कागज जे जहाँ तुम तापर जदि बसीज कागज मोटे जहाँ तुम चंद्र पाखे पहुंची जीव चंद्रटार आहुरी केते दूर जदि कौन ना 7 लाख हो चंद्र बा एति पाखापाखि है 4 लाख धर 4 लाख माने 7 लाख आहुरी केते बाट आगे जीव चंद्र ठारू बुझीपार पिला माने तापर जीव पिला माने कौन अच्छी तापर पिला माने घातंकर गठन किमिति घात संख्यार गठन होता है जदि पिला माने कौन ना ये जो लिखिले 10 है 10 ऊपर लिखिले 4 10 ऊपर लिखाई 4 ये जो तले जो लिखाई चाकू कहते बेस बेस कौन पे कहया जिते बड़े घरटा जो बना होची तो तापर कौन बेस आगे बना होची तापर पिलर उठा होची एमती बेस टाके करा होची कि नहीं एटा तले जो लिखा होची ताकू कहते बेस इंग्रजी रे कहआ जाय बेस ताकू ओडिया रे कहते कौन ना आधार आधार ऊपर जो 4 अच्छी 2 महला ऊपर ताकू कहते कौन ना घातांक आधार कौन जो संख्या को गुणन करा जाए ताकू आधार कह जाए जो संख्या को कौन ना पिला माने गुणा जाए ऊपर जो लिखाई 4 ऊपर जो 4 लिखाई सी कौन कहे ना ये जो संख्या जो आधार तले जिते संख्या लिखा ताकू तुम केते थर गुणिब 4टा घातांक कौन करे ना तले जो आधार रे जो जेती संख्या लिखाई संख्या माने 10 लिखाई 10 टाकू पिला माने तुमे केते थर गुणिब किए डिसाइड करे घातांक डिसाइड करे जेमति के 10 टू पावर 4 10 को कोन ना पिला माने 4 थर गुणन कराई सेति पे केते हला 10 को 4 थर गुणन कले केते पिला माने 10,000 होई जीवो तेनु एहा को पढ़ा जे कोन ना 10 रो घात 4 पिला माने नेक्स्ट जीवा पिला माने तापर कौन घातांकीय संकेत यही जो पिला माने कौन ना तार संकेत संकेत कौन जेमते थिला कौन 10 रो पावर केते थिला 4 ताको पिला माने कौन n टू पर a लिखा जे n टू पर n कौन पिला माने कहि परिबो की कहलो कमेंट रे वीडियो को पॉज करके n टा कौन कमेंट रे कहलो पिला माने n होची कौन ना पिला माने आधार बेस एवं a हेउची घातांक उदाहरण पिला माने 5 रो पावर हैला 4 माने 5 रो घात हैला 4 ताले पिला माने कोन 5 को केते थर गुणन करबो किए डिसाइड करबो सर एना बे पढिला मे किए डिसाइड करबो पिला माने घातांक डिसाइड करबो ताले पिला माने 5 * 5 * 5 * 5 5 को 4 थर गुणन कले केते हबो 625 बुझ पाइलो पिला माने सेमते 2 रो पावर देछि 10 माने कोन 2 को केते थर गुणन करिवो 10 थर काइना घातांकर अछि कोन ना 10 तेनु गुणन कले केते हबो 10,024 हबो सेमते पिला माने एटी आधार हैला कोन ना n दे देछि 5 रो पावर 4 एटी 5 हैला कोन ना आधार n केते n हैला कोन आधार आधार एटी केते 5 सेमते कोन देछि घातांक 5 रो पावर देछि 4 माने 5 रो घातांक देछि 4 रे 4 हैला कोन ना 5 रो घातांक उदाहरण जेमते गोटे कले बुझ पाइले पिला माने तापर जिबा तुमरो कोन अछि तापर कोन पिला माने घातर विभिन्न प्रकार भेद कोन पिला माने घातर विभिन्न प्रकार भेद कोन पिला माने केते प्रकार घात अछि केमते जानिबो कोन पिला माने धनात्मक घात शून्य घात ऋणात्मक घात धनात्मक घात कोन पिला माने जेतबेले घात एक धनात्मक संख्या आधार को सेतिकी थर गुणन करा जाय धनात्मक माने पढ़ितो पिला माने धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक माने कोन ना पिला माने पॉजिटिव ऊपर जो देइथिबो घात सेटा पॉजिटिव जेमति देइछि कोन ना पिला माने 4 रे देइछि घात 3 तीनटा टी कोन अछि पॉजिटिव रे अछि 8 पिला माने तीनटा कोन ना पॉजिटिव रे अछि ताले पिला माने कोन ना जेतबेले घात एक धनात्मक संख्या हुए आधार को सेतिकी थर गुणन करा जाय जदि पिला माने देइछि ऊपर देइछि घात हैला धनात्मक माने पॉजिटिव जदि देइछि तले जो आधार रे जो संख्या अछि ताकू तुमे पिला माने 3 थर गुणन करबे जे 3 थर देछि 3 थर जदि 4 थर देइ थाने 4 थर जेंति के एठी 2 रे देछि 5 थर 2 सेति पई 5 थर गुणन करा गला नियम गुडा को कोन पिला माने धनात्मक n रो पावर a देछि धनात्मक माने कोन n रो पावर n माने n होछि कोन ना आधार
ए हैला कौन ना घात ताले एन को ए थर गुणन करा जो ए थर माने ए जगह जति जो 3 थर देथिबो जेमते 4 3 थर देथिला 3 थर गुणन करा होतला 2 रे 5 थर देछि 5 थर गुणन करा जाउथिला एटा कोन हबो ना पिला माने एटा हबो ग्रेटर देन कोन ना 0 0 थारो अधिक हेथिबो बुझि पाइलटी पिला माने तापर कोन ना शून्य घात जे कोनोसी शून्य न होइथिबा संख्यार शून्य घात सर्वदा 1 मु धर एठी जेमते उदाहरण देछि कोन ना 2 रो पावर 0 2 रो पावर 0 माने 2 रो घात केते 1 केमती हबो पिला माने आगु को हमें जानिबा अछि तुमे माने पिला माने जानिबो जेमते देइतो 2 रो पावर 0 ताले केते पिला माने हैला 1 सेमते 3 रो पावर देइथो 0 केते पिला माने 1 सेमते 4 रो पावर 0 केते पिला माने 1 तो हमर जदि पिला माने पावर देइथो 0 ताले केते 1 बुझि पाइलटी पिला माने केमती एटा करे जे तार कने नियम जे -5 देथिबो जा भी दो ऋणात्मक दो कि धनात्मक दो जदि ऊपर जदि घात जदि 0 थिबो तार मूल्य हबो कन्ना पिला माने 1 हबो नियम कोन n रो पावर 0 n कोन n हैला कोन आधार आधार जदि सब बेले पिला माने पावर जदि 0 थाए ताले केते हबो 1 हबो जेमते कि आ गोटे कंडीशन कोन ना पिला माने n does not equal to 0 होथिबो एनटा कोन 0 सहित इक्वल हो नथिबो बुझि पाइलटी आधार केबेले 0 होबनी आधार जे 0 रो पावर तो 0 होई जिवो सेति पई आधारटा केबे हेले 0 हबो ही नाही ए कंडीशन गुडा को पिला माने मने रखिबो तापर पिला माने बासवा ऋणात्मक घात कोन पिला माने ऋणात्मक माने ऋण जो आनथिबो करो जो कोनती कोन ना आनथिबो माइनस ऋणात्मक माने कोन ना माइनस ऋणात्मक घात माने संख्यार वियोगम माने रेसिप्रोकल कोन पिला माने रेसिप्रोकल उल्टे जिवो माने कोन देइची 2 रो पावर 1 थर मु लिखिली 1/2 2 टा हम जदी ऊपर को नै जिवे ताले कोन 2 रो घात तळे थिला 1 ऊपर को गले कोन हबो 2 रो घात देइजो -1 ताले ए जो 1 सहित कोन इनटू हबो कि नै 1 सहित इनटू होला ताले कोन 2 टू पावर -1 बुझि पाइलट पिला माने रेसिप्रोकल माने उल्टी जीवो धर देइची पिला माने धर 1/5 देइची 1/5 ताले 5 टा ऊपर पळेबो 5 रो तळे घात थिला पॉजिटिव रे थिला ऊपर गले कोन हबो ना नेगेटिव ताले 5 रो पावर -1 इनटू 1 ऊपर गले आसित गुणन हे जीवो तळे हरण हे को ऊपर गले गुणन हे जीवो एला केते इक्वल टू 5 रो पावर -1 बुझि पाइलट पिला माने केमते करा जाउची तापर पिला माने देखो तापर एटा आ गोटे उदाहरण देछि किछि 2 रो पावर 2 पावर -3 माने कोन 1/2/3 माने धर मु धर कहबी 1/2 पावर 3 आकु तुमे घात संख्या रे परिणत कर माने कोन तळे पॉजिटिव अछि ऊपर गले कोन होई जिवो ऋणात्मक होई जो तळे धनात्मक अछि 3 टा ऊपर गले ऋणात्मक होई जो ताले 2 रो पावर -3 बुझि पाइलट पिले माने सेमती एगुडा को तुमर उदाहरण दिया जाइछि तापर कोन नियम गुडा कोन एई जो पिला माने सब नियम देइनी उदाहरण जो विभिन्न प्रकार जो घातर उदाहरण जो नियम गुडा को देइछि आकु पिला माने मने रखिबो बुझि पाइलटी कोन देइछि नियम n रो पावर -a n रो पावर -a इक्वल टू 1/n पारे माने कोन ना n रो पावर द देइछो 2 रो पावर -2 द देइथिबो ताकु कोन लिखा जे 1 रो पावर na माने na a -1 टा अछि ताकु कोन कहइबो तळु को आनदो माने 1 तळु को जदी डिवाइड करि आन देबो सेटा पॉजिटिव हे जिवो आ गोटे कंडीशन कोन ना n डज नॉट इक्वल टू 0 होइथिबो ए जो पिला माने आधार केबे हेले भी पिला माने 0 हेई नथिबो तापर जिबा नेक्स्ट तापर कोन ना मौलिक गुणनीयक एवं घातांकीय प्रकाश कोन पिला माने मौलिक गुणनीयक घातांकीय प्रकाश प्रत्येक संख्या को मौलिक गुणनीयकर घात रूपे प्रकाश करा जाय पारे कोन पिला माने प्रत्येक संख्या धर देइछि केते 32400 आकु तुमे पिला माने घात संख्या रे प्रकाश कर माने ताकु जेमते कहितले पिला माने जो वर्ग संख्या घन संख्या रे प्राइम फैक्टराइज करियो प्राइम फैक्टराइज कले कोन 2 टा 4 थर आसीबो 3 टा 4 थर 5 टा 2 थर आसीबो आकु एम्ति घात संख्या रे प्रकाश करि पाइ जाई पारे जेमते कि देइछि उदाहरण 32400 हरण 2 कले एतिक आसिला ताकु जदी हरिबा 2 रे एतिक हबो ताकु हरिले एम्ति हरि 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 2 रे गले कोना एइडा जेमति 32400 केमति हैला एटी सब देइछि तार पद्धति हरिले एतिक आसिला ताकु जतल हरिले एतिक आसिला
ताकू 2 रे पुणी हरले एतिक आसले ताकू पुणी 2 रे हरले एतिक आसला माने तार कोन कराइछि ना 32,400 को पिला माने तार प्राइम फैक्टराइजेशन कराइछि ताकू एमती 2 रे हराले केते आसला 16,200 एक घरे कौन शून्य अच्छी माने 2 द्वारा विभाज्य पुणी 2 रे एटा कौन ना विभाज्य हम ताकू पुणी 2 रे हरले केते आछि 81 माने 8,100 ताकू पुणी एक घरे शून्य अच्छी 2 रे तळे हरिया केते आछि 2 रे हरले पिला माने आछि केते 2025 आछि कि नहीं तापर पुणी एटा 2 रे हबनी एक घरे कौन ना शून्य 2 द्वारा विभाजित संख्या नहीं ताले एटा 3 द्वारा विभाजित 3 रे कौन थिला विभाजित सूत्र ए जो जेति संख्या को प्लस कले 3 द्वारा विभाजित जदी हुए ताले पिला माने एटा 3 द्वारा विभाजित 3 द्वारा आकु जदी हमें करिया केते आछि 675 ताको पिला माने को पुणी 3 रे कले केते हबो ना 3 रे कले 75 एमती पिला माने हबो एमती करी करी दुईटा एठी केते थर आसला 3 थर ताले 2 रो सॉरी पिला माने दुईटा आसले केते पिला माने 4 थर आसिला 4 थर हां 4 थर आसिला 4 थर आसिले कोन ना पिला माने 2 रो घात 4 पुणी 3 टा केते आसिला 4 थर एमती करी करी जो 3 टा 4 थर आसो 3 रो घात 4 सेमती 5 टा आसिले 2 थर एठी जेमती 5 टा आसिले 2 थर सेति पे 5 रो घात केते हैला ना पिला माने 5 रो घात हैला 2 सेही भलिया पिला माने आमे कोन ना ए जो को संख्या गुडी को आमे कोन ना घात संख्या रे परिणित करी परिबा आशा करछि पिला माने तुमे माने बुझी परथिबो तापर आ गोटे उदाहरण देछि जेमती कोना देछि 2 टू पावर 4 16 को एमती ताकू प्राइम फैक्टराइज कराइछि एउडा को पिला माने एमती ही आकू कोना घात संख्या रे परिणित करा जाइछि मने रख घात द्वारा बड़ संख्या को संक्षिप्त भाव रे लिखा जाय ए जो पिला माने जो बड़ संख्याटा केते 32,000 केते 32,400 400 पिला माने जो 32,400 को घात संख्या द्वारा ताकू पिला माने कोन ना सान करिक लिखा जाय जेमते लिखा छै 2 रो पावर 4 into 3 रो पावर 4 into 5 रो पावर 2 आकू एमती सान करिक लिखा जाय जदी आकू सब गुणन करिवो एई संख्या ही ए जो मूल संख्या आसीबो 32,400 पिला माने आसीबो आशा करछि पिला माने तुमे माने बुझी परथिबो तापर जिबा पिला माने तुमरो नेक्स्ट पिला माने कोन अछि नेक्स्ट अछि देखो पिला माने नेक्स्ट अछि कोन ना घातर अपर पार्श्व कोन पिला माने रूल डिवीजन रूल कोन एक्सपोनेंट घात गंदी एक्सपोनेंट डिवीजन रूल गुडा को कोन कोन पिला माने जदी देछि कोन ना 2 रो पावर देछि 4 हरण 2 रो पावर देछि 5 आको पिला माने केमति लिखिबो ए जो तळे गुडा जो 2 टा कोन n जो थिला ताको आमे लिखुतलु जो तारो घातर कोन थिला पिला माने संकेत गुडा n रो पावर 8 थिला ए आधार रे केते n माने एला n रो वैल्यू केते देछि 2 देछि ताले पिला माने कोन हबो ना 2 टा को एठी कोन करबो ना हरण रे जेतले भाग जेतले थिबो ताकू ऊपर जो घात गुडा लिखा छै ऊपर घात केते 4 और 5 लो अछि 2 रो ताको कोन करबो ना माइनस करबो माइनस करले केते हबो पिला माने केते हबो पिला माने 4 - 5 2 रो पावर हबो -1 आशा करछि पिला माने बुझि परतो एटा सेउडा को तळे एम्ति उदाहरण सह देछि पिला माने जेमति के एठी देछि कोन ना उदाहरण नियम गुडा फास्ट गुडा बुझि जाओ कोन नियम देछि कोन ना n रो पावर a n रो पावर जहा भी गोटे संख्या देछि जो पूर्व रो बुझेले n रो पावर a हरण n रो पावर b देछि ताले केते हबो n रो पावर a - b एटा पिला माने मने रखिबो उदाहरण देछि 2 रो पावर 5 हरण 2 रो पावर 2 2 रो पावर 5 हरण 2 रो पावर 2 ताले पिला माने कोन हबो ना आको माइनस करबो घात आधार समस्या सेम अछि माइनस करबो 5 - 2 केते हबो ना 3 आंसर हबो केते 2 रो पावर 3 केते 2 को जदी 3 थर गुणन करले 8 हबो बुझि पाइले पिला माने एई भलिया सेमति उदाहरण देछि आ गोटे देछि 3 रो पावर 4 हरण 3 रो पावर 6 माइनस करले 3 रो पावर 2 हबो 3 रो पावर 2 केते पिला माने 1 by केते 3 रो पावर 2 माने कोन आकु जदी आमे सॉल्व करियो केते हबो 1 by 3 रो स्क्वायर माने 3 टा को 2 थर गुणन करे जो 3 गुणन 3 ताले केते हबो 1 by 9 एठी सेमति 1 by 9 लिखाइ छि पिला माने सेमति 5 रो पावर 3 5 रो घात 3 घात को इंग्रजी रे कोनती पावर 5 रो घात होला 3 हरण 5 रो घात होला 3 3 3 0 होई गला आ गोटे कहितली 5 रो जो आधार रो जदी घात जदी 0 थिबो मने रखियो पिला माने सब बेले आधार रो जदी घात 0 थिबो ताहाले पिला माने तार मूल्य केते हबो 1 हबो एटा पिला माने इंपोर्टेंट मने रखिबो
सेमती कौन घात रेखा जमती घात रेखा माने जमती संख्या रेखा नथिला पिला माने संख्या रेखा एठी थिला शून्य शून्य कौन डाण पटे सब नेगेटिव गुडा रोला एठी सब पॉजिटिव गुडा रोला बाम पटे सेमती पिला माने घात रेखा पिला माने ठीक से भलिया जमती कौन मझी रहिला कौन शून्य घात रहिला एठी जमती मझी अछि 2 ର पावर 0 शून्य घात रहिला तापर एपट साइड रे कौन अछि पिला माने सब पॉजिटिव घात अछि एपटे सब पिला माने नेगेटिव घात गुड़ाक अच्छी पिला माने बुझी पाइलटी मझी रे रहिला शून्य घात तापर रहिला कन्ना डाण पटे रहिला कन्ना ऋणात्मक एपटे रहिला धनात्मक घात बुझी पाइलटी पिला माने ऋणात्मक घात इक्वल टू भग्न संख्या एटा पिला माने मने रखिबा ऋणात्मक घात माने देजे 2 ର पावर -2 ताको जदी भग्न संख्या रे लिखा जीवो कि नहीं कोन लिखा जाय 1/2 ର पावर 2 जदि पिला माने कन्ना 2 को जदि हमें ऊपर को जेतले नै जाउची ई जो 2 टाकू ताले कोन होची घात पॉजिटिव तळे थिला ऊपर गले कोन नेगेटिव हे जाउची आ 1 सहित इनटू हैला ताले 2 टू पावर -2 एटा गोटे कोन जदि हमें आकू कन्ना ऋणात्मक घात सब बेले भग्न संख्या हबो पिला माने एगुडा जो तळे देनी n ର पावर माइनस a इक्वल टू 1/n2 पर a एटा हमें पिला माने पढिले तारो कोना ये फार्मूला केमते ताको लिखा जे तापर जिया पिला माने तुमरो कोन अछि तापर देखो घातर गुणन हरण गला तापरे गुणन कोन पिला माने गुणन कोन घातर नियम गुडा कागे जान देबा धर देछि कोन n ର पावर a इनटू n ର पावर b इक्वल टू कोन n ର पावर a प्लस b कौन पिला माने a प्लस b n ର पावर देछि उदाहरण गोटे नेबा सेमति तो पिला माने बुझा पने नियम गुडा जानले उदाहरण देले पिला माने ऑटोमेटिक तुमे माने जानी पारिबो कौन उदाहरणटा देछि पिला माने 2 ର पावर देछि 3 माने 2 ର देछि घात 3 4 ର आ गुडे देछि 2 ର घात होला 4 ताले पिला माने जदी तुमे माने देखिबो एमती जदि अछि आधार होला 2 घात होला देछि 3 तापर आधार होला 2 घात देछि 4 आकु तुमे कहिछि मान आर निरूपण कर केते हबो ताले पिला माने आधार को आधार सेम रखिबो ऊपर जो दि जन को घात देछि ताकू ऐड करी दबो a प्लस b a रो वैल्यू देछि 3 b रो वैल्यू देछि केते पिला माने 4 ताले पिला माने 3 प्लस 4 केते हबो 2 ର पावर 4 3 मिसले केते पिला माने न पिला माने 4 पिला माने 3 मिसले 7 बुझ पाइले पिला माने हैला 2 ର पावर 7 जदि 2 ର पावर 7 2 को 7 थर पिला माने गुणन करबो आसीबो 128 पिला माने आसीबो 128 सेमते आ गोटे उदाहरण देछि 5 रो घात देछि 2 आ गोटे 5 रो घात देछि 3 सेमती ऊपर जो संख्या देछि ताको प्लस करबो को क्षेत्र रे सेटा गुणन क्षेत्र रे किंतु पिला माने कोन ना हरण क्षेत्र रे कोन करबो ना ऊपर जो घात गुडा अछि ताको सब बेले माइनस करबो को क्षेत्र रे माइनस करबो मने रखिबो माइनस अब को क्षेत्र रे ना हरण क्षेत्र रे आउ प्लस अब को क्षेत्र रे ना गुणन क्षेत्र रे सब बेले आधार रो घात सब बेले प्लस हुए आउ हरण क्षेत्र रे सब बेले कोना आधार रो घात वियोग करा जाए घातांक जोग हुए एटा मने रखिबो तापर नियम गुडाक जो पढिले ए जदि देइथबो एमति पिला माने देछि घातर घात जदि देइथबो घातर घात कोन पिला माने जदि देछि 2 ର पावर 3 होल पावर देछि 2 ताले पिला माने आकु केमते सॉल्व करबो देखो तार आगे नियम गुडाक जान देबा तापर तार उदाहरण करिया नियम गुडाक देछि कोन ना 2 रो नियम कोन n माने कोन आधार ए हैला कोन प्रथम घात b हैला द्वितीय घात ताले पिला माने कोन हबो n a into b माने आधार सेम रहिला ए जो दीटा घात कोन हबो ना इनटू हेतबो कारण घातर घात देथिले इनटू पिला माने एटा मन रखे एडी दिछि घातर को गुणन हुए जते बेले भित्ति समान रे भित्ति माने जदि घातर घात देथिबो ऊपर जो दीटा घात a घात b घात a रो वैल्यू देछि 3 गुणन 2 हबो पिला माने 2 ର पावर 6 बुझ पइले पिला माने एठी आ गोटे उदाहरण देछि 2 ର पावर 3 होल इनटू पावर 4 केते 2 ର पावर 12 12 हेले एति हबो आंसर 2 को 12 थर गुणन हबो कले केते 4096 सेमते एठी देछि 5 रो उदाहरण सेमते पिला माने एटा हबो आशा करछि पिला माने तुमे माने बुझि परथिबो तापर जिबे पिला माने तुमरो कोन अछि देखो
ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା। କଣ ପଢିଲେ? ଘାତାଙ୍କର ନିୟମ ଗୁଡା ପଢିଲେ। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? ନିୟମ ଗୁଡାକ ମାନେ କଣ? ଏମ୍ ଏମ୍ ମାନେ ଯଦି ଏ ବି ଦେଇଛି, ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ଦେଇଛି, ଅଲଗା ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଘାତକର ସେଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନେ ପଢିବା ଆଗକୁ, ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ, ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିପାରିବି। ସେଠି ଥିଲା ଏନ୍, ଏନ୍ ଥିଲା ଘାତ ନଉଥିଲେ, ସେଠି ଏଠି ପିଲା ମାନେ ଏନ୍ ହେଇଛି। ଏ ଯଦି ଏ ର ପାୱାର ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ର ପାୱାର ଏନ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏ ହବ କେତେ ନା ଏ ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ପ୍ଲସ ଏନ୍। ଗୁଣନ ଥିଲେ କେତେ ନା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଗୁଣନ ଥିଲେ ଘାତ କନା ମିଶେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ହରଣ ଥିଲେ କଣ ନା, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 2 ର ପାୱାର 3 ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ପାୱାର 4, ଘାତ କେତେ ପିଲାମାନେ 2 ର ପାୱାର 7। ଏବେ ଆସିବା ହରଣକୁ। ହରଣ ଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସୂତ୍ର। ଯଦି ଏ ର ପାୱାର ଏମ୍, ଏ ହେଲା ଏଠି କଣ ନା ଆଧାର, ଏମ୍ ହେଲା ଘାତ, ଏନ୍ ବି ଏଠି ଘାତ, ଏଠି ଏଟା ହେଲା ଆଧାର, ଏଇଟା କଣ ନା ଆଧାର, ଏମ୍ ଟା କଣ ପିଲାମାନେ ଘାତ, ଘାତ। ସେମିତି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ନା ଆଧାର, ଆଧାର, ଏନ୍ ଟା କଣ ପିଲାମାନେ ଘାତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ ନା ଏ ର ପାୱାର ଏମ୍ ମାଇନସ ଏନ୍ ହବ। ହରଣ ଥିଲେ କଣ ନା ମନେ ରଖିବ, ହରଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଘାତ ଫେଡା ଯାଏ, ମନେ ରଖିବ। ହ ଥିଲେ ମାଇନସ, ଗୁ ଥିଲେ ପ୍ଲସ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଯିବା, ତାପରେ କଣ ନା ଘାତର ଶୂନ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଆମର 2 ର ପାୱାର କି ଯୋଉ ବି ଆଧାରର ଯଦି ଘାତ ଯଦି ଶୂନ ଥିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ଏକ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଇଛି 2 ର ପାୱାର 8, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରିବେ 2 ସହିତ 4 ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ହରଣ 2 ସହିତ କରିବେ 2 ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ହରଣ 2 ସହିତ କରିବେ କେତେ ହେଲା 1 ହବ। 1 ଯୋଉ ହେଲା କାହାର ହେଲା, 2 ଟା 0 ହେଇଯିବ, ଭାଗଶେଷ 0, ସେଥିପାଇଁ 2 ର ଘାତ ଯଦି 0 ଥିବ ତାହେଲେ 1 ହବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଘାତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 1 ହୁଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଉଦାହରଣ ତ ତାର କଣ ନା ଦେଇଛି ସୂତ୍ର, କଣ ନା ଏ ର ପାୱାର 0, ଏଠି କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଧାର, ଯଦି ଆଧାରର ପାୱାର ଧର ଦେଇଛି ଘାତ ଦେଇଛି 0, ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଙ୍କ କେତେ ହବ 1 ହବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ୍ଡିସନ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଠାରେ କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହବ, ଆଧାର କେବେ ହେଲେ ବି 0 ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କଣ ନା ବନ୍ଧନୀ ଏବଂ ପୃଥକ ଆଧାର, ଆହୁରି କିଛି ନିୟମ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିବା। କଣ ନା ଦେଇଛି ଏମ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆଧାର ତଳେ ଯୋଉଗୁଡା ରହୁଛି ଆଧାର ଉପରେ ସବୁ ଘାତ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କହୁନି, ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ଏ ଦେଇଛି କେତେ, ଏମ୍ ର ପାୱାର ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍, ଏଇନା ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ, ଯଦି ଘାତାର ପାୱାର ଘାତ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଇଣ୍ଟୁ ହବ, ଘାତ ଗୁଡିକ ଗୁଣା ଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ସମାନ ଘାତ ପୃଥକ ଆଧାର, ଧର ଦେଇଛି କଣ ନା ଦିଟାଙ୍କ କମନ ଦେଇଛି, ଧର ଦିଟାଙ୍କ କମନ ଘାତ ଦେଇଛି ଗୁଣନରେ, କଣ ନା ଆଧାର ଗୁଡିକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ଯେମିତି 2 ର ପାୱାର 3 ଗୁଣନ 5 ର ପାୱାର 3, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 5 ଗୁଣନ 2 କେତେ 10, 10 ର ପାୱାର ବି ହୋଲ 3 ଲେଖିପାରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଘାତ ଯଦି ଦେଖିବ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଘାତକୁ କମନ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବା, 8 ର ପାୱାର 4 ଗୁଣନ 8 ର ପାୱାର 4, ତା 8 କୁ ନହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା 2 ର ପାୱାର 4, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଆଧାର ଦିଟାକୁ ଗୁଣନ କରିଦବ। ଗୁଣନ କଲେ 8 ଦୁନେ 16, 16 ର ପାୱାର କଣ ହବ ନା କହିଛି ଘାତ ଗୁଡାକ, ଯଦି ଗୁଣନ ଅଛି ଏଠି, ଗୁଣନ ଥିଲେ କଣ ନା ଘାତ ଗୁଡାକ କଣ ଯିବ କମନ ଯିବ, ତାହେଲେ 4ଟା ଏଠି କମନ ଗଲା, 4 ର ପାୱାର 16 ର ପାୱାର 4 ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି ହବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ମାନେ 16 କୁ 4 ଥର ଗୁଣନ କରିବ, 16 ଇଣ୍ଟୁ 16 ଗୁଣନ 16, ଏଇଭଳିଆ ହବ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ 16 କୁ 4 ଥର ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ, କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର। 16 କୁ ପିଲାମାନେ 4 ଥର ଗୁଣନ କଲେ ହବ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 4096 ପିଲାମାନେ, 4096। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଯିବା ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ, ତାପରେ କଣ ନା ବିଜୁତ୍ମାକ ନିୟମ। ବିଜୁତ୍ମାକ କଣ ନା ଯେମିତି ଧର ଦେଇଛି 0 ର 2 ର ପାୱାର 0 ଦେଇଛି ହେଲା କେତେ ନା 1 ଜାଣିଛ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା 2, 1/2, 1/2 ମାନେ କେତେ 2 ର ପାୱାର 1, ତାକୁ ପୁଣି କରିବା ହରଣ 2, ହରଣ 2 କଲେ ଏମିତି 1/2 ହରଣ 2 ଯଦି କରିବା, ଏଇଟା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ 1/2, ଜାଣିଥିବ ନିୟମ ଗୁଡାକ, ଉପରକୁ ଆସିଲେ କଣ 1/2 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହେଲା 1/4, ଏଇଟା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତଳେ 1 ନାଇଁ କି 1 ଆସିଲେ ଉଲ୍ଟି ଯିବ କି ନା ଉପରକୁ ଆସିଲେ 1/4 ହେଲା ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ 1/4 ଲେଖା ହେଇଛି।
तार केते हबो घात 1/4 माने केते 1/4 माने कोन 1/2 ର ପାୱାର 2 2 ର ପାୱାର 2 4 ताले पिला माने केते हबो ना जदी 2 ର पावर 2 टा ऊपर जदी आसो कोन तळे अछि कोन प्लस हे गछ ऊपर असले माइनस हे जो सेति पई 2 ର पावर -2 एइटा पिला माने आर सूत्र मने रखिबो द देछि ए रो पावर 9 धर 2 रो पावर -2 ताले 1 बाय केते 2 रो पावर 2 सेटा पिला माने आर हैला फार्मूला एइटा पिला माने मन रखियो विजुक्त चिन्ह एवं भग्नांशक सूचे ए जो पिला माने कोना विजुक्तनाक घात सेटा पिला माने कोना भग्नांशक सूचाए विजुक्तम संख्या नुहे एटा को विजुक्त संख्या एटा को भग्नांश संख्या को सूचा जाए पिला माने तापर जिबा 10 रो कोन देछ पिला माने 10 रो घात एवं दशमिक घात कोन पिला माने जानिबा स्थानीय मूल्य एडा सब हमें कोना पिला माने पढिले जेमते देछि संख्या देखो 4 केते देछि 47561 को आमे कोना ताको शॉर्ट रे कोना लिख पारे धर गोटे देछि पिला माने 10 10 10 10 आको पिला माने केंति लिखिबी 10000 देछि ताले 10 रो घात केते रखले 10000 हबो केते 3 रखले गुणन करना केते हबो गुणन 10 10 10 100 100 10 1000 1000 1000 हे जाउछ 1000 ताले आउ गोटे रहिबो आउ गोटे जे रहिले 4 4 जदी रहिबो ताले कोन हबो ना 10000 हबो एटा पिला माने सेमति कराइछि माने 47561 4 गुणन 10000 जदी 400 करबी एई जो परे 4 पटे कोन ना चारटा संख्या अछि चारटा संख्या सेति बे 10 रो पावर 4 लिखा हला तापर 7 पर 3 टा सेति बे 10 रो पावर 3 तापर प्लस 5 पर 2 टा सेति बे 10 रो पावर 2 तापर प्लस 6 गुणन 6 पर केतटा संख्या गोटे संख्या सेति बे 10 रो पावर 1 तापर 1 पर संख्या 9 सेति बे 10 रो पावर 0 रहला ताकू जतले करना प्लस करला 4000 केते हला ना 4 रो स्थानांक हला करना 4000 4 स्थानांक माने करना पिला माने 4 पर केतटा संख्या अछि एटी पिला माने 4 पर केतटा संख्या अछि चारटा सेति बे केते बरा 4 रे भी चारटा शून्य ऐड कर देबे एटा सब पिला माने तुमे पूर्ववर्ती श्रेणी रे तुमे पढ़ा जाईथिबो सेमति 7 स्थानांक 7 पर 3टा संख्या 7 रे 3टा शून्य 1 स्थानांक 1 पर तो संख्या नाही कि सेति बे एकटा रहिबो प्रत्येक अंक 10 रो घात सह गुणन हुए ए जो पिला माने केमति तुमे स्थानांक प्रत्येक एउडा सब करना जो 10 टा घात सहित गुणन जेमते तिला 4 पर केतरा चारटा थिला सेति बे घात 4 ए बेले गुणन करा जे दशमिक संख्या देखो एडा सब गला कोन स्थानांक मूल्य संख्या गोडा दशमिक संख्या कोन पिला माने दशमिक बिंदु परे ऋणात्मक घात व्यवहार हुए कोन ना पिला माने दशमिक बिंदु परे 5 5 देछि 5 पर केतडा दीटा शून्य दीटा संख्या अछि ए दशमिक संख्या छाड़ दे दीटा संख्या सेते रहला 10 रो पावर 2 6 पर कोन 6 पर गुटे संख्या सेते 10 रो पावर 1 तापर 1 पर संख्या 9 एटा को भूल जाओ 1 पर संख्या 9 सेते 1 एटा को कोन हाफ हाफ करा जाय कि करा जायछि तापर प्लस कराय कि 9 पर दीटा संख्या माइनस बुझि बैलटे जो दशमिक परे कोन एटी जो पढिला में दशमिक बिंदु परे ऋणात्मक घात व्यवहार करा जाय ए जो पिला माने एडा सब जाउतला सीक्वेंस जेमते हमें करथले पूर्वरु सेमते जाउतला किंतु हठात दशमिक पर देखिले पिला माने एडा सब तांकर घात मानकर ऋणात्मक सब चेंज हे गला जेमते कि 9 into 9 पर केतडा गोटे संख्या 0 से छाडो 0 जा यो जा न रहबा से गोटे संख्या रहिला तारे कोन खत्म -1 0 0 रे कोन -2 ए बळे करा जाय कि तुमे पिला माने करा गला जेमते 10 रो पावर -1 माने कोन कोन 1/10 0.1 सेमते 10 रो पावर -2 माने कोन 1/100 100 माने कोन 10 को जदी हमें दुई थर गुणन करिया 100 हबो माने 1/10 रो पावर 2 प्लस ए जो तळक आसिले माने कोन हम कहितली ऋणात्मक संख्या कोन ना भग्न संख्या को डिनोट करे जाउछ कि नहीं जेमते 10 रो पावर 4 8 जेमति को पूर्व बुझितले प्रथम रे 10 रो पावर 4 माने 10000 3 रो पावर कोन ना 3 माने 1000 एउडा को पिला माने तुमे सीक्वेंस गुडा को मन रखिबो 10 रो पावर 2 माने कोन ना 100 एटा देखो पिला माने एटा गोटे ट्रिक केते होची धर देछि 10 रो पावर 4 10 रे 4टा शून्य तमे ऐड कर देबो बुझ पेलटी 1 रे 4टा शून्य सेमते देछि
10 ର ପାୱାର 3 ମାନେ 1 ରେ 3ଟା ଶୂନ ଆଡ୍ କରିଦବ। ସେମିତି 10 ର ପାୱାର 2 1 ରେ 2ଟା ଶୂନ, ସେମିତି 10 ର ପାୱାର 1 ରେ 1 ଶୂନ, ଏଇଭଳିଆ କରି କରି ତୁମେ ମାନେ ସେମିତି ଦଶାଂଶରେ କଣ ନା ମାନେ ଦଶମିକ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ଦଶମିକ ମାନେ କଣ ମାଇନସ ହେଇଯିବ, ମାନେ 10 ର ପାୱାର ମାଇନସ ହବ ମାନେ 0.1। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଯଦି 10 ର ପାୱାର ଯଦି ମାଇନସ ଅଛି 0 ପଏଣ୍ଟ ପରେ 1 ରହିଲା, ତାପରେ 10 ର ପାୱାର ଧର ଅଛି -2, 0 ପଏଣ୍ଟ ପରେ 0.1 ରହିବ। ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କହିବ। ଆକୁ କହନ୍ତି କଣ ନା ଦଶମାଂଶ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଶତାଂଶ, ଆକୁ କହନ୍ତି ସହସ୍ରାଂଶ କହନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଘାତ ବଢିଲେ ସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣ ବଢେ। ଯଦି ଆମେ ଘାତ ବଢେଇଥିବା 10 ଗୁଡା ବଢୁଛୁ କି ନାଇଁ ତାର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ଦଶମିକ ଡିଆଁ। ଦଶମିକ ଡିଆଁ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଡିଆଁ ନୁହେଁ, ଦଶମିକ ଡିଆଁ। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ କେମିତି ତୁମେ ଯେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଲେ ଡିଅ, ସେମିତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ। ସେମିତି ସେ କେମିତି ଡେଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 5,9,0,0.0 ଧର ଦେଇଛି। ମୁଁ ଧର ଗୋଟିଏ ଆକୁ ଶୂନକୁ ଏପଟକୁ ଡେଇଁବି, କେମିତି ଦିଆଯିବ? ଦଶମିକ ବାମକୁ ଗଲେ କେତେ ହବ ନା ପିଲାମାନେ, କେତେ ହବ? 10 to the power 1 ହବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଏପଟକୁ ଗଲା 10 ର ପାୱାର 1 ହବ। ଘାତ ଗୁଡାକ କଣ ନା ଯୁକ୍ତ ହବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଦଶମିକ ବାମକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଘାତ ଗୁଡାକ କଣ ନା ଯୁକ୍ତ ହବ। ବାମକୁ ମାନେ ଏଇଟା ଦଶମିକ ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଏପଟକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଡାହାଣ ପଟ, ଡାହାଣ ପଟ ଏପଟ ସାଇଡ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ କଣ ନା ଯୁକ୍ତ 1 ଗୋଟେ ହେଲା। ଏଠି 0 ଗୋଟେ 2ଟା ଲେଖିଆ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଲେଖି ଆସିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଲେଖା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା, ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇଠି ପୁଣି କଣ କଲା ନା ଆଉ 2ଟା ପଳେଇଲା, 3ଟା ହେଇଗଲା। 3ଟା ହେଇଗଲେ କଣ ନା 10 ର ପାୱାର 2 ହେଇଗଲା। ଥରେ ଯଦି ଡେଇଁଲା 1 ହେଲା, 2 ଥର ଯଦି ଡେଇଁବ 2 ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 9 ଅଛି, 9ଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା 5.900, ତାହେଲେ କଣ ଇଣ୍ଟୁ 3 ଥର ଯଦି ଡେଇଁଲା, ସେଥିପାଇଁ 10 ର ପାୱାର 3 ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି k ଇଣ୍ଟୁ 10 ର ପାୱାର 9, ଯେଉଁଠାରେ 1 କଣ ନା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ k ହବ। ଯେମିତି ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ k ହଉଥିଲା, 10 ଠାରୁ ଛୋଟ ହଉଥିଲା ଏଗୁଡାକ। ସେମିତି ଏଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଦଶମିକ ଡିଆଁ କଣ ମନେ ରଖିବ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣ ପଟରୁ ଆମେ ଯଦି ବାମ ପଟକୁ ଯଦି ଜମ୍ପ କରିଦଉଛୁ, ତାହେଲେ 10 ରେ ଗୋଟେ, ଯଦି 2ଟା ଜମ୍ପ କରୁଛୁ 10 ରେ 2ଟା ମାନେ 10 ର ପାୱାର 2 ହେଇଯିବ। 3ଟା ଜମ୍ପ କଲେ 10 ର ପାୱାର 3 ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କଣ ନା ପିଲାମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଣ ପଢିବା। ବହୁତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ସହଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି କଣ ନା ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା ଦେଖିବ 1.5 × 10⁸ କିଲୋମିଟର। ଧର ଗୋଟେ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରାହଉଛି, ତମେ ନ୍ୟୁଜ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭେଲୋସିଟିରେ ଗତି କରାହଉଛି, କେତେ ନା 0.5 × 10⁸ କିଲୋମିଟର, ଏତିକି ବେଗରେ ସାଟେଲାଇଟ ଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁଜ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ। ସେଠି ପିଲାମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୋଟରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଘାତ ମାନଙ୍କର ସଂକେତ ଦିଆଯାଏ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କଣ ନା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 1.4 × 10⁹ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଲେଖାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆଲୋକର ଗତି 3 × 10⁸, ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ ଗୁଡାକ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ପଢିବ। ଯେମିତି ପଢିବେ କିଏ ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆରକେ ଭୟା ପଢେଇବେ ତୁମର ସାଇନ୍ସ ରେ, ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲେଖା ତୁଳନାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଯଦି ଲେଖିବା, ମୁଁ ଧର ଲେଖିନଥାନ୍ତି ଆଲୋକର ଗତି 3 × 1 ରେ ମୁଁ 8ଟା ଶୂନ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କେତେଟା ଶୂନ ଆଡ କରିବେ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ କି ଆଡ କରିନଥିବ, ଛାଡି ଦେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ସର୍ଟ ରେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ। ସେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀର ଓଜନ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଓଜନ ମାନେ କମ ହେଇଥିବ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ମାଇନସ ଗୁଡାକ ଡିନୋଟ କରାଯାଏ। ମାନେ 9.5 × 10⁻−13, 10⁻−13 କଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ 1/10 ର ପାୱାର 13, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଲେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଭର, ଏଇଗୁଡା ସବୁ। ତାପରେ କଣ ନେଗନେଟିଭ ଘାତ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦଶମିକ ଘାତ ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏଇଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଗୁଡା ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଯାହା ପଢିଲି, ମୁଁ ସର୍ଟ ରେ ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ଯେମିତି କି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ କିପରି ଲେଖିବା, ତୁମେ ଆରକେ ଭାଇ ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢେଇଥିବେ
जो पढ़े कौन ना तुम्हें सब कुर्णी वैज्ञानिक हेले तुम्हें सूर्य पृथ्वी ठार सूर्यर दूरटा धर एतिक आसला एतिक तुम्हें माने न लेखिकी धर बाई चांस गोटे शून्य तुम छाड़ देथिबो कि आ गोटे अधिक शून्य बसि देथिबो सेथिपई पिला माने एते शून्य गणिबा एवं लेखिबा कष्टकर एते शून्य लेखि केते शून्य तुम ऐड करिवो ले कष्टकर सेथिपई करना कष्टकर तथा भूल हेबार संभावना अधिक एठी पिला माने भूल हेबार संभावना अधिक थाए सेथिपई वैज्ञानिक संकेत बा मानक रूपे आकु ताकु घातर लेखा जाई थाए बुझिपाइले पिला माने बुझिपाइले एठी 3 धर धर देइचे 3 4टा शून्य 3 रे 1 2 3 4 4टा शून्य माने 3 गुणन केतेटा शून्य 4टा माने 10 ର ପାୱାର 4 ହେବ ଏଇ भले पिला माने लेखा वैज्ञानिक पद्धति रे लेखा जाए तापर जे परवर्ती तापर कोन ना आ गोटे उदाहरण ब्रह्मांडर माप एउडा सब एतिकी सूर्य एवं पृथ्वी मध्य दूरता को एमती लिखा जाए एतिकी होउची आकु जदि हम शून्य रे जदि लिखिबा केतेटा शून्य होची 11टा 3 3 6 9 10 11टा कि नहीं 11टा 11 एई भले ताकु लिखा जाए बुझिपाइले पिला माने आ गोटे शून्य जदि आमे पॉइंट जदि करबा आकु आ गोटे शून्य एक्स्ट्रा आसीबो तापर माइक्रो अति क्षुद्र आधार माइक्रो अणुजीवन सेल आकार केते अणुज मान भीतर स्केल आकार माने अति क्षुद्र क्षुद्र को माइनस गुड़ा लिखा जाए अति बृहत्तम दूरता को सब मन रखियो सब बृहत्तम दूरता को घातर प्लस लिखा जाए आउ कौन ना अति क्षुद्र 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 जमती आकार केते सेल भीतर बैक्टेरिया केते एगुड़ा सब कौन ना पिला माने तुम माइनस द्वारा घात गुराक सूचित करा जाए तापर जिबा तापर कूक पोखरी तुम पिला माने गोटे गप अछि गोटे तुम बही रे जादू पोखरी गल्प एक पोखरी रे प्रतिदिन गोटे पद्म फूल प्रतिदिन फूल संख्या द्विगुण हुए 30तम दिन पोखरी पूर्ण हुए प्रश्न 29तम दिन पोखरी रे केते फूल भर्ती होइतिला पिला माने गोटे पोखरी अछि इठी पोखरी रे डेली पिला माने गोटे गोटे पद्म फूल फुटी थाए देखो पद्म फूल केते तम भले क्यूट होइछि ये फुटी थाए प्रत्येक दिन गोटे गोटे फुटी थाए तापर दिन दुईटा हे जे तापर दिन तीनटा एमते 30तम दिन जाय पोखरीटा पूर्ण होई जाय ताले पिला माने गोटे प्रश्न रहला ताले पिला माने 29तम दिन केते हबो कोन हबो ना उत्तर हैला अर्ध हेबो हाफ 29तम दिन पोखरी रे केते हबो ना हाफ 1/2 जेमति घातर जादू देखो द्विगुणर पोखरी माने धर दीटा धर 1 थिला 2 धर आधार 2 आतला 2 गोटे पोखरी ला 2 तार गोटे पद्म फुटिला गोटे तापर 2टा हला तापर 3टा हला तापर एमते 30टा हला त्रिगुण पोखरी हेले 3टा पोखरी 2टा पोखरी रे एमते हला त्रिगुण 3टा पोखरी हेले 3 पावर 8 तापर 3 पावर 2 एमते होतिला जादू सूत्र कोन पिला माने जादू सूत्र मैजिक फार्मूला m रा पावर n * n रा पावर 8 ताले पिला माने m रा पावर 8 ताले पिला माने कोन ना 2 रा पावर गोटे पोखरी 2टा पोखरी होतिला 3टा फूल घात केते समान अछि 3टा आर केते 3टा समान हेले कोन ना यथाक्रमे 216 बुझ पाइलो पिला माने केमते एटा बुक रे देछि तापरे ए जो पिला माने हमें पढिले अभ्यास र किछि प्रश्न उत्तर अछि कोन ना गुणन को घात रूपे लेख आको पिला माने घात रूपे देछि माने केतटा देछि 2 रो पावर हबो कोन 4 आको देछि केते 5 रो पावर 3 एगुडा पिला माने सब इजी इजी अछि तुमे जो पढिली आराम से बुझी परिबो तुमे आराम से कर परिबो माने मौलिक गुणनक आको पिला माने प्राइम फैक्टराइजेशन करबो एमते 2 द्वारा विभाजित एमते एमते करि केतटा 2 आछि नहले केतटा 3 आछि ए भले करिके लिखिबो पिला माने तापरे सरलीकरण माने 3 पावर 0 माने कोन कहितली आधार रो पावर जदी 0 अछि केते 1 हबो एडा पिला माने इजी इजी प्रश्न तमे जदी बुझी जाइतो ताले एमते चुट्टी रे पिला माने तुमे माने करि पारिबो बुझि पैलोटी एठी जिंती घातार नियम रो दीटा देछि 5 रो देछि पावर देछि 4 घात देछि 4 5 रो घात देछि 2 हरण अछि पिला माने हरण थिले घात दीटा बियोग करा जिवो माने 5 4 गुण 4 - 2 माने इक्वल टू 5 रो घात होला 2 एई भलिया गुणन देछि गुणन थिले घात दीटा प्लस हबो 3 2 2 गुणन 3 ताले पिला माने 6 3 रो घात होला 6 एई भलिया पिला माने तुमे माने जदी बुझि जाइथवा चुटकी बजे पिला माने तुमे माने आंसर करि पारिबो बुझि पाइलो पिला माने तापरे बृहत्तम संख्या एवं प्रत्येक दिन जीवन एई जो पिला माने आमे सब जोडा पढिले आमे जो प्रत्येक दिन जीवन सब जोडी हेछि पृथ्वीर प्राणी संख्या अत्यंत विशाल बहुत प्राणी अछथि सेमानकु घात गुडा केमति लागे 10 रो पावर 4 मधुमाछी संख्या धर मधुमाछी जो अछथि महुमाछी जो कुआ जे 10 रो पावर -12 माछी संख्या 10 रो पावर 12 पक्षी संख्या एगुडा सब पिला माने ताकु घात द्वारा एमति सूचित करा जे
ଏହି ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଘାତ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଫୋନରେ ଯୋଉ ମାରୁଛ, ଡେଲି ଇନଷ୍ଟା ରିଲ ଲେଖୁଛ, ଆଉ କଣ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛ, ଏଇଗୁଡା ପିଲାମାନେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଲିମିଟେଡ ଦେଖ, ଦେଖିକି ତା ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ବି ଦେଖିକି ପାଠ ସହିତ କଣ ନା ଏଗୁଡାକୁ ବି ଦେଖୁଥାଅ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଗେମ୍ ବି ଖେଳୁଥାଅ। ତାପରେ କଣ ପାସୱାର୍ଡ, ଯଦି ଯେମିତି ପିନ୍ ହେଲା 10⁴, 10,000 ପାସୱାର୍ଡ, ଧର ଗୋଟେ ଲକର ପଜଲ ପଢେଇଥିଲି ତୁମେ, ଲକର ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା 4, ଏଇଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ତୁମର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କଣ, ଯଦି ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ଉଭୟ ଥାଏ, ଯେମିତି କି ଦିଟା ଅଙ୍କ ଦେଇଥିବ 26 ର ସ୍କୋୟାର, ଏମିତି ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଲେଖି ପାରିବ। 36 ଚିହ୍ନ ମାନେ 36/8 ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କରାଯାଏ। ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ପାସୱାର୍ଡ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା। ମାନେ କଣ ନା, ଯେତେ ଅଧିକ ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ଥିବ, ଧର 10⁴, 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 10⁵ 9, 5 × 10 × 10 ର ପାୱାର ହେଲା 15। ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ଥିବ, ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗଣନ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଠିକଣା, ଯେମିତି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଘାତ ଗୁଡା କରିଛେ, କେତେ ସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆସିଲା, କେତେ ଆସିଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗଣିବାର ସବୁ ସୂଚକ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଠିକଣା ଯେମିତି 2⁵ ଅଛି, କଣ ନା 4 × 10⁹, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଘାତ ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆହୁରି ଯିବେ ଇତିହାସର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲଳିତା ବିସ୍ତାରରେ 10⁵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ନାମକରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଗଣିତଜ୍ଞ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରାଜା କୁମାର ଗୌତମ ବୈଧିସତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନର ଏକ ଅଂଶ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଗୁଡା ଯେମିତି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବି ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଘାତ ଗୁଡାକ ଆଧାର କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ, ତମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗୁଗୁଲ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଚ୍ଚ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗୁଗୁଲ ର ନାମ ଗୁଗୁଲ, GOOGLE, ଗୁଗଲ ହେଇଥିଲା। ଏଇନା ସିନା ଗୁଗୁଲ ରୁ ଆସିଛି, କଣ ନା ଗୁଗଲ ରୁ ଆସିଛି। ଗୁଗୁଲ କଣ ନା, ସରି ପିଲାମାନେ, ଗୁଗଲ ଅର୍ଥାତ 10⁻100, ଏକ ପଛରେ 100 ଶୂନ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଛି, ଆ ପଛରେ 100ଟା ଶୂନ। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯୋଉ ନୀତିଦିନିଆ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଏଇ ପାଠଟା ଆସୁନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି, ଆ ମାନେ କଣ, ଏଇଟା କଣ, ଆ ମିନିଂ ଟା କଣ, ଯୋଉ ଗୁଗୁଲରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାର ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଘାତ ସଂଖ୍ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିମାଣ ଗୁଡିକର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କଣ ନା 10⁻78 ରୁ 10⁻80। ଧର 10 ରେ କେତେଟା ଜିରୋ ବସିବ, ଆଧୁନିକ ଗୁଗୁଲରେ କେତେଟା ହେଇଥିବ, କେତେ ଫାଇଲ ଟା କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା କଣ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯାଇ ପାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କଣ କେମିତି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଯାହା ପଢିଲେ ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖିଲେ ଦେଖିବା। ଶିଖିଲୁ କଣ, ଏକ ନଜରରେ ସବୁ କିଛି, ଯାହା ତୁମେ ଆଜି ପଢାଇଲା ସବୁ ଗୋଟେ ନଜରରେ ସବୁ କିଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖି ଯାଉଛ, ସବୁ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ ସାରାଂଶ ଅଛି। କଣ ନା ଗୁଣନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଫର୍ମୁଲା, a ର ପାୱାର m ଇଣ୍ଟୁ n ପାୱାର n ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ m ପାୱାର m ପ୍ଲସ n। ମାନେ ଯଦି ଆଧାର ସେମ ଥିଲା, ଗୁଣନରେ ଘାତ ପ୍ଲସ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ହରଣରେ ମାଇନସ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ହରଣ ଆଉ ଗୁଣନରେ। ତାପରେ ଘାତର ଘାତ ଯଦି ହଉଥିଲା, କଣ ହଉଥିଲା, ଗୁଣନ କରାହଉଥିଲା। ପୃଥକ ଯଦି ଆଧାର କରାହଉଥିଲା, କଣ ଆଧାରକୁ ଜର ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ 2 ର ପାୱାର ଦେଇଛି 3 ଗୁଣନ 3 ର ପାୱାର ଦେଇଛି 3, ତାହେଲେ ଆଧାର ଦିଟାକୁ ଗୁଣନ କରାଯାଉଥିଲା, ଘାତକୁ ହୋଲ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ହଉଥିଲା କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପୃଥକ ଆଧାର। ଆଧାରକୁ ପୃଥକ କରି ଘାତକୁ ଏକୀକୃତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାର ଯେମିତି 0 ଘାତ ପଡିଲେ a ର ପାୱାର 0 କେତେ 1, ତାପରେ ବିଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଘାତ, ବିଯୁକ୍ତାଙ୍କ ମାନେ ମାଇନସ ଥିବ, ଯେମିତି 2 ର ପାୱାର -1 ଧର ଅଛି, ମାନେ କଣ 1/2 ମାନେ ଘାତ ଯଦି 1 ଧର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଦେଇଛି, 2 ବା ଉପରେ କେତେଟା ଘାତ କେତେ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବ? ଘାତ ଏଠି 1, କିଛି ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ 1, 0 ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 0 ବୋଲିକା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, এইগুড়াক ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏବେ ଘାତା ମାନଙ୍କର ମାଷ୍ଟର, ଯାହା ବି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢିବ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇଟା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲଟା, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଘାତ ମାନଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ହେଇଛ, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବ ଘାତ ସଂଖ୍ୟାର ଛାତି ବାଡେଇକି ପୁରା ଏକ୍ସାମ ପେପର ରେ ଘାତ ଯଦି ପଢିଥିବ, ତାହେଲେ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପିରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମ ଡିପି ଭୟଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ,
କେମିତି ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ଡିପି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ସେଗୁଡା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପଢେଇ ପାରିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ନୋଟ ଗୁଡା କେମିତି ପାଇବ? ଆମର କଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଜଏନ ହବ? ଆମର କ୍ୟୁଆର କୋଡ କୁ ସ୍କାନ କରିବ, ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଜଏନ କଲେ କଣ କଣ ତମକୁ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ? ତମକୁ ପିଡିଏଫ ନୋଟ ମିଳିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସିଟ୍ ମିଳିବ, ଆଉ କଣ ନା ୱିକଲି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ ଟି? ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅପଡେଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାହାବି ତମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯଦି ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ଥାଏ ତାହେଲେ କୋଉଠି ପଚାରିବ? ପିଲାମାନେ ଯଦି ଡାଉଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏଇ କ୍ୟୁଆର କୋଡ କୁ ସ୍କାନ କରି ଜଏନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ କରିକି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବ। ଯୋଡି ହେଇକି ଏଇ ଆମ ଭିଡିଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ନହେଲେ କଣ ନା ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଡିଏମ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିବି ତୁମେ ଘାତ ସଂଖ୍ୟାର ମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଘାତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ କଣ ନା ଘାତ ସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, ଯାହା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଘାତ ସଂଖ୍ୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।